Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi syaudan lahumul Fatihah. Wa ila hadratil khanim nabiy wal muslimin wal malaikatil muqarrabin wa jibril wa rasulullah. ila hadratil wasallam bin al-ma'rifatil kitab syajana Syekh Muhammad al-Ghazali qaddasallahu masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Sallallahu ya anfusina khosafirullah wa rafa'a darajatina wa adkhilna al-jannah wa a'idna minan nar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bil ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuqitohiru adabi tilawah halaman 80. Bismillahirrahmanirrahim. Dohiru adabi tilawati utawi kiubab nerangaken dohire utawi lahire tata kramane maca Al-Qur'an. Dados niki bab menerangkan tentang adab utawi tata kramane kula panjenengan maos kalamullah, maos Al-Qur'anul Karim. Dados wonten adabipun supados membacanya lebih mengena di dalam hati. Dados perlu ada sebuah adab utawi tata krama. Walaupun seandainya membaca Al-Qur'an tanpa adab pun itu nggih boleh-boleh mawon. Tapi ketika kita berbicara kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih sepuh niku mawon, ketika kita berbicaranya tanpa adab, walaupun sing diomongne bener, kalame, ucapane tidak ada yang salah, tapi ngomonge adabe mboten wonten, niku nggih tiyang sepah, guru utawi orang lain niku nggih merasa tidak nyaman. Maka sangat pentingipun adab. Bahkan ulama ngaturaken al-adab fauqal ilmi. Jadi adab itu di atas ilmu. Karena nopo kok adab di atas ilmu? Karena ketika seseorang santri utawi murid ketika pados ilmu, ketika dia benar-benar melaksanakan adab terhadap gurunya, maka otomatis gurune punika akan merasa nyaman dengan murid punika. Merasa napa nggih, mboten nggadhahi sifat muring utawi napa, karena tata kramane murid niku sae. Lah ketika murid punika enggak ada tata krama sae, maka guru itu sebelum murid meminta ilmu itu, karena gurunya sudah merasa nyaman dengan si murid, maka saderenge murid ngomong niku wis dikaini si ilmu nih. Tapi lek murid niku wis aku tak golek ilmu, wis gak penting nih napa adab nggih. Aku nganu kepengin ngaji nang sampean. Aku njuk diulang iki. Makane lek kitab-kitab iku senteng wis iso. Oh goayane ngoten. Niku guru kate sing mamange kepengin ngekek ilmu akeh nggih mari dingkrek. Iki ya apa sih modele? Kan ditesrin. Maka kadang lari-lari ten pondok, kadang wonten sing lari niku jarang ngaji tapi khidmahe ten masyaye ten guru niku luar biasa. Nggih. Mulih dilalang nggih dadi wong sing alim, wong sing pinter. Nggih karena niku wau nggih logikanya seperti itu. Maka adab punika
di atas ilmu. Karena adab itu tidak akan bisa kita peroleh nggih, dengan tanpa berinteraksi langsung nggih. Ilmu seandainya kita mendapat rumus-rumusnya utawi kaidah-kaidahe, kemudian kita tekun, kita belajar sendiri ngapa sinau dhewe nganu insyaallah nggih sik saged tambah nggih. Tapi adab perlu berinteraksi langsung dengan para masyayikh. Nah, napa malih niki maos Al-Qur'an, napa malih niki maos kalamullah. Al awalu utawi kang awal al adabu tai adab al awalu kang awal iku fi halil qari'i dalem tingkae wong kang maca Quran. Wa utawi halul qari' iku ayakuna nyento ana sapa qari' ana iku alal wudu ing ngatasé wudu. Wakifan hale wong kang kandhek ala hayatil adabi ing ngatasé tingkae adab. Wasukuni lan anteng. Imma ko iman ana kalane hale wong kang ngadeg wa imma jalisan lan ana kalane wong kang lungguh mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat. Mustaqbilal kiblati hale madhep kiblat mutarrifan tur ndingkluaken roksahu ing sirahe qari. Waira mutarabbiin ora sila wala mutakiin lan ya ora leleyangan. Wala jalisan lan ya ora wong kang lungguh ala hayati takaburi ing ngatasé tingkah gumedhe. Dados adab yang pertama adalah menerangkan kata Imam Ghazali bagaimana posisi orang yang membaca Al-Qur'an. Adab sing paling utama kula panjenengan maos Qur'an dalam kondisi mempunyai wudu. Walaupun membaca Al-Qur'an itu beda dengan memegang mushaf. Membaca Qur'an itu bisa dengan memegang, bisa dengan tidak memegang mushaf. Kalau kita memegang mushaf berarti niku kudu duwe wudu, wajib duwe wudu karena kita memegang mushaf. Tapi lek maos Qur'an niku angsal dalam kondisi wudu, angsal dalam kondisi mboten gadah wudu. Tapi yang paling baik, sing paling sae, terus Imam Ghazali ayakuna alal wudu dalam kondisi suci. Terus pas maos niku dalam kondisi suci. Nah, membacanya dalam kondisi suci, kemudian temriku nggih anteng nggih maose anteng nggih mboten woyel nggih mboten oyel nggih bisa dengan posisi imma ko iman berdiri nggih maos Quran dengan posisi napa berdiri nggih saged wa imma jalisan atau dengan posisi duduk. Nah, mustaqbilal kiblah madhep kiblat. Niku sing paling utama nggih. Sirahe dipun dingkluaken nggih. Niku mbok kali memegang mushaf utawi mboten nggih, sirahe dipun dingkluaken. Seandainya duduk nggih ghairu mutarabbi wala mutaki nggih. Dados jadi mboten sila ngeten nggih. Nggih sila mboten napa-napa. Tapi napa? Nah, ngeten nggih bersimpuh nggih. Niku yang ideal nggih. Terus nggih mboten leleyangan. Leleyangan niku nggih napa? Nggih seleye-leye napa malih kalih napa? Nggih. Niku tetap oleh nggih, tetap angsal. Tapi niku kondisi yang adab yang baik nggih. Dan tidak duduk membaca Quran dengan duduk ala hayati takabur. Duduk tapi gaya lungguhe niku lungguh wong sombong. Ya napa nggih? Nggih. Ketara kok, ketara tiyang lungguh dengan gaya rada sombong niku ketara lah. Nggih. Nggih.
maca Quran apa Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lah tole. Tapi nek jangan wonten sing tiyang maos ngoten niku mboten usah nyalahkan, artinya itu ya juga enggak apa-apa. Tapi adab yang paling baik niku nggih berdiri nggih sirahe niku utawa lungguh nggih baik berdiri maupun duduk punika saged madhep kiblat nggih. Fa ing qara'a mongko lamun maca sapa qari ala ghairi wudu'in ing atase sakliyane kondisi wudu au kana utawa ana sapa qari ana iku mutajian wong kang turu fil firasi ing dalem lemek ya falahu mongko iku kaduwe qari aidon halimalih fadlun utawi keutamaan walakin naulan tetapine fadlun iku duna dalika saandape mengkono-mengkono alal wudu ila akhir. Terus seandainya kita membaca Al-Qur'an dalam kondisi tidak mempunyai wudu berarti hadas nggih. Hadas kecil nggih. Hadas besar kan napa mboten angsal maos Quran nggih. Lek mek umi-umi tok nggih angsal karena umi-umi mboten maos niku namine mboten qiraatul Quran karena napa tidak mengucapkan. Maka boleh mek umi-umi tok nggih. Tidak sampai keluar suara. Nah, ketika kita membaca Quran dalam kondisi tidak punya wudu ataupun membaca Quran kalih mutajian fil firas kalih napa turu nggih entah niku miring napa mlumah nggih punika tetep oleh keutamaan membaca Al-Qur'an tapi levelnya nggih level keutamaane niku sak ngandhape sing pertama wau nggih Kanten kala dawuh sapa Allah taala alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Alladzina wong akeh yadhkuruna kang padha nyebut sapa alladzina Allah ing Gusti Allah qiyaman hale ngadeg nggih. Terus mereka orang-orang yang selalu ingat kepada Allah qiyaman. Nah, yang disebutkan pertama kali napa qiyaman ten Al-Qur'an dalam posisi berdiri. Nah, berdiri niku kata-katae kalih salat. Terus berdiri niku kata-katae kalih salat. Wa qu'udan lan lungguh wa ala junubihim lan ing atase pira-pira lambunge alladzina. Terus orang-orang yang istimewa niku posisi ketika dia berdiri nggih eling Gusti Allah, pas lungguh nggih eling Gusti Allah, pas turun-turun nggih tetep eling Gusti Allah nggih. Lah lek awake nggih pas ngadeg eling kerjane nggih sik ndang mari nggih, pas lungguh eling kesele pas turu pas turun-turun terus gak eling apa-apa. Nah terus ilinge pangeran kapan? Bahkan awake niki sampai salat ya nggih ilinge mek duwe dik ya Allah. Mendai dalam posisi selain ibadah. Pas maca Quran niku kadang ya lali, lek iku awake maca Quran. Lambene muni tapi pikirannya atine otaknya kemana-mana. Tafakkaruna lan padha mikir-mikir sapa aladina fi khalqis samawati ing dalem kedadeane pira-pira langit wal ardi lan bumi dan mereka juga selalu bertafakur nggih selalu memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kejadian langit, kejadian bumi berarti kejadian alam semesta. Maka ketika jenengan mempelajari tentang alam semesta ini tujuannya napa? Untuk zikrullah. Cuma kan kadang yang mempelajari dengan serius dan lain sebagainya niku rata-rata wong non muslim nggih. Tapi nggih banyak yang mereka akhirnya oleh hidayah sadar nggih mlebet Islam
Karena kita kula panjenengan nggak duwe teknologi yang canggih nggih, pas nguasane langit ngoten niku nggih monggo tafakur. Pas ten laut tafakur, pas non tegalan tafakur nggih. Ya langit iku ora enek cagake ya. Lah bumi iki aku nandur sak biji kecil. Lah kok tak tinggal sik pirang tahun saiki wis gede. Nah, semua itu kalau kita kemudian tafakur, berpikir, maka itu akan menjadikan kita ingat eling dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karena urip niku nggih pilihan untuk tidak memilih. Mesti pilihan niku artosipun kita hidup itu bisa memilih hal yang baik dan hal yang buruk. Kita diberi kebebasan kalian Allah Subhanahu wa taala untuk memilih sesuatu yang baik maupun buruk. Tapi pilihan itu nggih niku wau untuk tidak memilih artosipun ketika ada seseorang melakukan kejelekan nggih. Umpamane tiyang niku mencuri sebuah mobil nggih. Lah tiyang sing dicolong niku kan mboten saged milih. Tiyang sing dicolong mobil niku kan mboten saged milih kan menawa iso milih kan dhek kepengin mboten dicolong. Lah sing nyolong niku milih dalan elek nggih, lewat nyolong mobil. Tapi karena ini dunia nggih, secara lahiriah niki tetep sing kleru sing nyolong. Tapi secara hakikat nggih, tiyang sing nyolong niku nggih, awas awam niki. Secara hakikat orang sing nyolong niku yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala untuk ngekei media ganjaran sabar dumateng tiyang sing dicolong. Nggih. Tapi tetep sing nyolong niku mboten oleh. Maka ngeten, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang af'alul ibad, perbuatannya manusia, itu beda dengan Qadariyah atau Mu'tazilah, beda dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah nggih, kula ibarataken robot nggih. Lek Qadariyah niku tentang perbuatan manusia, robot niku wau dikei chip, dikei batu pun set manung wonten wis berjalan sesuai karepe dhewe. Nggih, berjalan sesuai karepe dhewe nggih. Jadi lek Qadariyah, jadi Gusti Allah niku nyiptakaken menungso nggih, terus dikei kemampuan dan lain sebagainya. Niku terserah menungso. Allah baru tahu ketika manusia itu melakukan pekerjaan. Jadi lek menungsone dereng nglakoni penggawean nggih, Gusti Allah dereng semerap. Jadi ibarat jam niku mantun dikei batu nggih, niku wis munyer karepe dhewe. Allah baru tahu kalau sudah terjadi. Nah niki akidah sing main celek. Berarti di situ ada kekurangan Tuhan. Tidak tahu sesuatu yang ada di kerajaannya. Lah lek Jabariyah nggih, mulane kalau ibaratkan robot niku wau, lek Qadariyah ngene wau, robote dikei chip nggih, dikei baterai nggih pun mlaku nggih. Tapi lek Jabariyah nggih, punika manusia itu tidak mempunyai kehendak sama sekali. Artinya, apapun yang dilakukan oleh manusia itu semua karena jabar, karena didorong oleh kehendak yang menciptakan. Dados umpamane kon kok nyolong ya karena iki takdirku nyolong. Ya ucapane bener tapi nggih salah ngoten nggih. Tetep salah. Tetep salah.
Kon kok zina ya karena aku ditakdiri zina. Kan nggih sengone tanggamu kok babati yo colong. Karena takdirku ngene. Itu Jabariyah. Jadi manusia itu pasif, tidak punya kehendak sama sekali. Tidak punya keinginan sama sekali. Nah, jadi ibarat robot niku semuanya dikontrol oleh server. Jadi wis kudu manut. Tapi lek Ahlus Sunnah tengah-tengah. Artinya robot itu tadi nggih dikei chip, nggih dikei baterai, tapi semua tindak lakunya robot itu tetap terhubung dengan server. Artinya apapun yang dilakukan oleh robot itu pasti ada koneksi, wonten napa nggih hubungan, wonten informasi ke server. Ketika server mengizini, baru dia bisa melakukan. Ketika server tidak mengizini, maka tidak melakukan. Terus umpamane robotnya kepingin mangan ngoten niku, tetap informasi ini ke server ada. Kemudian diberi izin. Kemudian ketika server ini nggak ngizini mangan, nggak iso mangan, moro-moro kena stroke, kan? Artinya manusia tetap diberi kehendak oleh Allah. Dan perbuatan niku seandainya dia melakukan kesalahan, tetap sing disalahne robot. Duduk server kan ngoten nggih. Lah niku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetap yang tanggung jawab itu nggih adalah pelakunya. Walaupun semuanya perbuatan apapun baik jelek, baik niku yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lek jenengan gak ada keyakinan sing apik sing nyiptakne Gusti Allah, sing elek sing nyiptakne duduk Gusti Allah, berarti Tuhan tidak mampu menciptakan sesuatu, kan nggih aneh. Wah, Tuhan kan kudu napa sempurna nggih. Tidak ada kekurangan sama sekali. Mek nyiptakne apik tok gak iso nyiptakne elek, berarti kan nggih dia kalah di kerajaannya sendiri. Tapi tetep besok sing tanggung jawab pelakune. Kalau contoh akan HP, jenengan ngirim SMS, ngirim WA, itu membutuhkan, enek servere, enek kartu, enek satelit, wonten napa providere, perusahaane kartune, sak piturute, semuanya saling berhubungan. Jenengan ngirim WA nggih niku nggih butuh paketan, butuh kartu, butuh sing nyediakne niku wau nggih, terus sing ngirim kan niku leren mandeg sik terus dikirim kan ngoten. Semuanya terkait nggih. Tapi seandainya ada WA yang salah atau WA yang menyebabkan jenengan terkena hukum, niku sing disalahne sinten? Napa kartu sing duwe kartu yang menyediakan kartu, yang menyediakan satelite ataupun napa sing providere sak piturute kan mboten. Tetep sing kena hukum jenengan yang punya HP, yang mengetik. Maka kita melakukan perbuatan apapun, walaupun itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang tanggung jawab adalah diri kita. Yang tanggung jawab kula panjenengan wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah niku di antara wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Artinya kita berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan semuanya, bahkan teknologi yang makin canggih ngeten niki itu sebenarnya akan makin menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Singen saged ilmu telepati sakmangke ternyata bisa dibuktikan dengan teknologi kan. Yang singen ngeten nggih saged omong-omongan jarak jauh, nggih, saged panggihan nggih. Nah, sekarang ya kita juga bisa nggih, sudah dibuktikan nggih. Nggih. Iso omongan jarak jauh, bahkan sekarang bisa melihat wajahnya. Singen ilmu
melipat bumi sak piturute. Sakniki nggih sudah terbukti bisa nggih. Lewat napa nggih kendaraan, terus enek pesawat nggih. Dan lain sebagainya. Mulane tiyang sakniki ilmu-ilmu ngoten niku mulai ora pati iso nggih. Karena napa nggih? Karena wis kakean apa jenenge fasilitas nggih. Kakean fasilitas. Fa'asna mongko ngelem sapa Allah alal kulli ing atase sekabehane. Walakin qaddama lan tetapi nindinginaken sapa Allah al qiyamah ing ngadeg fi dzikri ing dalem nutur. Sumalku uda mongko nuli lungguh, sumadzikra mongko nuli nutur utawa eling mutajian hale turun miring. Artosipun kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun itu tetap angsal pujian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma punika urutane berdiri, duduk, kemudian tidur. Nah, dan Sayyidina Ali punika matur man qara al-Qur'an wa huwa qaimun fis shalah kana lau bi kulli harfin mi'atu hasanah. Barang siapa membaca Al-Qur'an dalam posisi berdiri fis shalah di dalam salat. Terus jenengan pas salat maos Quran posisi pas berdiri. Berarti mantun nggih suratul Fatihah nggih terus nggih suratul Fatihah kan nggih Quran terus ditambahi surat nggih. Itu kalau panjenengan maos Quran dalam posisi berdiri di dalam salat kana lau bikuli harfin mi'atu hasan, setiap satu huruf itu dapat pahala 100 nggih kebaikan nggih. Denyan maca Fatihah niku pinten huruf nih. Terus mari Fatihah ditambahi maca Al-Baqarah. Wah, tambah kuat. Mboten napa-napa ketika jenengan maos dhewe pas qiyamul lail. Ngoten lho, nggih, pas salat bengi dhewean nggih. Monggo nggih, mantun Fatihah, kate Al-Baqarah, kate Ali Imran, nggih, kate jenengan khataman kabeh monggo nggih. Tapi mek pesen kula sesuaikan napa baterai jenengan. Ngoten nggih. Pun nganti mantun diterangning ngene langsung njukuk sing apa level dhuwur nggih. Ngedrop baterainya. Lek ngedrop tok sik sae, kuwatir kula mura mbledos. Kepanasan. Rame gak nuntut. Karena napa nggih kudu nggih alon-alon riyin. Nggih alon-alon riyin. Mari enek keterangan fadilah keutamaane Qiyamul Lail, langsung semangat bengi langsung Qiyamul Lail 1000 rakaat. Yakin mek pisan niku. Nggih, yakin mek pisan niku. Mantun ngoten wis. Akhire takoki kancane, kok wis jarangan salat bengi wis kapok aku wis. Kesel bakno salat bengi lho. Malih salat bengine disalah padahal ya awake dhewe sing mari diterangne keutamaane Quran. Wah, langsung sedina khatam. Wah, mulai isuke. Ayo wayahe anu iki wayahe kerja iki wis ngenteni kanca-kancane kok wis dinteni treke. Sik, aku libur sik. Pun dalek mboten alon-alon, mboten step by step nggih, mboten tadris nggih, kedik nggih. Karena kita harus menyesuaikan baterai kita niku wau nggih. Ini kedik. Jadi tambahin niku mboten kraos ngoten nggih. Sami kare arit moro langsung kon mlayu ngoten kan nggih. Kan nggih enek nganune. Wa man qara'ahu wa jalisun fi shalah falau bi kulli harfin khamsuna hasanah. Nah, ketika orang itu membaca Quran nggih dalam posisi duduk fi shalah nggih niki tasik di dalam salat nggih. Berarti entah niku pas sujud nggih nyan tambahi nggih samping zikir nyan tambahi maos Quran nggih. Pokoke selama jenengan mboten dados imam lho nggih.
Kalau jadi imam kudu enek persetujuan atau keridhaan kerelaan makmum. Jan badhe maca surat panjang menjadi imam monggo, tapi kudu enek napa nggih kontrak dulu dengan makmum. Setuju napa mboten makmume. Enggak oleh moro-moro mari Fatihah langsung mumpung iki apa pas ngimami langsung Yasin. Nggih diomongi riyen lah nggih. Jamaah niku makmume diomongi riyen, benjing subuh wayahe kula sing ngimami pripun surat rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Tabarok. Ini jam 6. Setuju, nggih monggo. Semua rela. Jadi nek jenengan maos Quran dalam posisi duduk fi sholat di dalam sholat, maka setiap huruf ganjarane niku separuh, nggih 50 kebaikan. Wa man qara'ahu fi ghairi sholatin, nggih. Wa man qara'ahu fi ghairi sholatin wa huwa ala wudu'in fa khamsun wa isruna hasanah. Ketika jenengan maos Quran nggih fi ghairi sholah, nggih, selain salat, nggih. Punika ala wudu'in, kondisi jenengan punika enggak ada wudu, maka pahalane dari Sayyidina Ali fa khamsun wa isruna hasanah, seprapat. Berarti selawi per huruf selawi kebaikan. Wa man qara'ahu ala ghairi wudu'in fa asru hasanat. Ketika jenengan maos di luar salat dalam kondisi tidak punya wudu, maka setiap huruf jenengan angsal 10 kebaikan. Angsal 10 kebaikan. Wa makana minal qiyami bilail fa wa afdal li anau afragu lil qalbi. Terus Sayyidina Ali membaca Quran malam hari itu lebih utama daripada siang hari karena lebih ati niki lebih kosong, artinya kosong dari urusan-urusan duniawi, lebih konsentrasi lek dalu nggih. Niku jaman singe. Nggih. Tapi secara nganu nggih pancet napa jenenge konsep malam itu lebih hening, lebih nggih damel ibadah niku lebih masuk anu suasanane niku tetep. Tapi untuk zaman sekarang faktor eksternalnya niku lebih mbuh awan mbuh bengi niku kathah. Nggih, karena nggih TV ya wis nang omah, HP ya wis nang omah. Nggih. Tapi nggih tetep ada bedanya nih. Jenengan sholat sunnah siang hari dengan malam hari niku suasananya lebih beda. Itu memang untuk nopo nggih melatih kita. Karena kita belajar itu harus memang nggih kudu menyesuaikan mencari kondisi-kondisi situasi supados kula panjenengan saged konsentrasi nggih. Pun lagak kaya wong sing napa nggih wis tingkatane dhuwur wis enggak terpengaruh faktor eksternal nggih. Niku lek wis tingkatane nganu wis niku wis mboten ngurus nggih. Lek awake sik insyaallah masih terpengaruh. Jenengan donga kalih HP-an niku insyaallah yakin kula mboten konsentrasi. Jenengan donga nggih mulai robbana hablana min aswajina yen kalih ndelok status. Yakin ora konsentrasi. Yakin ora masuk niku. Barangkali ngaji nggih. Manungten kait ngaji wis HP terus wis nggih, sing foto, sing selfie, sing anu. Yakin enggak masuk. Nggih, yakin enggak nyantol nggih. Yakin enggak nyantol. Nyantol HP. Ini bener nih sing nyantol HP. Makne niku adabe maos Quran. Asani utawi kang kaping pindho iku fi miqdaril qiraati ing dalem kira-kirane maca Al-Qur'an. Walil qiraati lan iku kaduwe maca Al-Qur'an adatun utawi pira-pira kebiasaan mukhtalifatun kang beda-beda. Yang kedua, menerangkan tentang kebiasaan membaca Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an ini dibaca ini khatam atau 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali atau 3 bulan
sekali atau 10 tahun sekali. Nah niki wonten panduane nggih. Yang sampun dipun lampahi kalian para sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil istiksari ing dalem amrih ngakeaken wal ikhtisari lan ngringkes. Wal maksuru utawi kang den nukil an Utsmana saking Sayyidina Utsman. Wa Zaid bin Sabitin lan Zaid bin Sabit wa Ibnu Mas'udin lan Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'b lan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum annahum setune Utsman ila akhir iku kanu ana sapa Utsman ila akhir ana iku yahtimuna ngatamaken sapa Sayyidina Utsman ila akhir Al-Qur'ana ing Al-Qur'an fi kulli Jum'atin ing dalem saben-saben sak Jum'ah. Yukosimunahu bagi sapa Utsman ing Al-Qur'an sab'ata ahzabin kelawan 7 pira-pira hizib. Nggih. Dados membaca Al-Qur'an yang dinukil dari para sahabat di antaranya sahabat Utsman, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, beliau menghatamkan Al-Qur'an punika setiap Jumat. Berarti napa? Seminggu sekali. Dengan membagi Al-Qur'an menjadi 7 hizib. Terus Quran niku ulama itu untuk memudahkan membaca Al-Qur'an niku kadang wonten sing membagi 3, wonten sing membagi 4. Kemudian ada yang membagi 30. Akhirnya dados 30 juz niku. Nah, itu kan untuk memudahkan. 30 juz berarti lek kepin khotam Al-Qur'an 1 bulan 1 kali berarti sedina sak juz. Niku insyaallah mungkin pas saulan khatam. Nah, sahabat seminggu khatam Al-Qur'an dibagi 7. Al-Qur'an dibagi 7. Lah sak juz niku kan 2 hizib nggih kalau saniki nggih. Lah 1 hizbun nggih itu ada berapa rubuk niku. Jadi sak juz niku wonten 2 hizbun. Lah 1 hizib niku wonten 4 rubuk nggih. Terus umpamane jenengan kepingin 2 wulan katam pisan nggih. Berarti macane sedina sak hizib. Nggih. Terus benjing sak hizib malih. Niku mungkin dadose 2 wulan. Nggih. Lek jenengan sedina macane sak rubuk nggih. Niku karena sak hizib niku 4 rubuk nggih, berarti 2 hizib niku 8. Nggih. 8 berarti sak juz niku 8 rubuk. Berarti lek jenengan sedinten sak rubuk nggih, berarti sak juz niku 8 dina. Nggih. 8 ping 30 nggih. Kait katam berarti pinten anu niku. Lah ten mriki ten kitab Ihya dipun riwayataken Sayyidina Utsman niku mengawali membaca Quran itu pas malam Jumat nggih, surat Baqarah sampai Al-Maidah nggih. Jadi pas malam Jumat niku maos Baqarah sampai Al-Maidah. Terus malam Sabtu surat Al-An'am sampai Hud. Malam Ahad surat Yusuf sampai Maryam. Malam Senin surat Toha sampai Tosimim. Terus surat Musa wa Fir'aun. Terus malam Selasa Ankabut sampai Shad. Malam Rebo Bitanzil sampai Ar-Rahman. Kemudian wa yahtimu Lailatul Khamis. Malam Kamis khatam. Lalu Ibnu Mas'ud itu beda lagi. Terus para sahabat, para ulama itu punya cara sendiri untuk menghatamkan Al-Qur'an. Artinya mereka berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an. Cuma Kanjeng Nabi punika nate dawuh mangkor Al-Qur'an fi aqalla min salasin lam yafqahu. Barang siapa membaca Al-Qur'an
fi aqala ing dalem luwih sithik min salasin tinimbang telu lam yafqahu maka dia tidak akan bisa memahami artinya mboten saged tartil artosipun itu mengingatkan kepada siapapun ketika satu hari nggih niku kok katam mamane ngantos napa nggih 3 kali satu hari 4 kali nggih itu Rasulullah manti-manti lek sedina khatam sampai 4 kali nggih. Iku kudu hati-hati. Kuwatire karena ngebut napa membacanya nggih akhirnya tidak bisa tartil, tidak bisa memahami mentadaburi Al-Qur'an nggih. Tapi lek napa seminggu khatam pisan. Nah niku masih ideal lah nggih. Tapi lek bagi kita nggih seminggu khatam kita pisan niku nggih ora ideal nggih abot. Saulan abot. Lek kula panjenengan niki nggih saene nggih 1 bulan 1 kali lah nggih. 1 bulan 1 kali. Oleh meweksa saulan enggak pisan mboten saged khatam pisan nggih Ramadan lah. Setahun. Benar Ramadan. Enggak Ramadan. Ramadan ka iso nggih monggo lah ben dina nggih monggo nyan waos Al-Qur'an nggih walaupun nggih berapa ayat nggih sementing napa Al-Qur'ane dipun waos nggih. Nggih karena nggih duduk kiai duduk ulama nggih. Terus nggih nggih maklum. Saniki mbayangaken mamane jenengan nirakaken para ulama nggih. Satu hari itu ada yang siang hatam, malam hatam. Berarti satu hari dua kali. Bayangkan kita orang yang awam nggih nirakaken ngoten niku nggih sanggup jenengan. Oh, diusir jenengan kali maratuwa. Yakin kula niku. Waduh keping dan seandainya napa nggih ulama semerap awake nggih umpamane saulan katam pisan atau 3 wulan nyadari kok nggih karena makom kita memang sanes niku nggih. Bahkan lek sampai napa sedina katam pisan nggih akhire nglerwakne napa golek nafkah padahal nafkah niku wajib tapi insyaallah nggih awake tambah diseneni nggih kalih guru-guru kula panjenengan sedaya nggih. Ngene wae nggih ya diusir marata sak dipegat nggih. Digugat cerai niku wae nggih. Lah sakniki sedina mamane nyan katam pisan niku nggih nyan maca mulai mari subuh lah nggih. Mari subuh niku paling kula yakin nggih magrib dereng katam sing maca awake. Pun katam lho dereng nggih. Oh dereng nggih. Siji kita macane nggih sik napa gampang lesane sing bulet. Nggih. Terus paling nggih akeh ngasune. Terus nggih sesuai kemampuan mawon. Yang jelas pun ngantos kula panjenengan dalam 1 hari ini kita tidak membaca Al-Qur'an. Berarti kepingin maca Qur'an ya napa? Salat pun niku. Salat ikhlas. Nggih, ketika kula panjenengan nglampahi salat gangsal wekdal niku otomatis kula panjenengan dipeksa mesti maca Qur'an, mesti maca Fatihah. Jenengan kate ganti. Ganti tembang Jawa. Ngoten. Ngoten napa gampang terkenal kok lek kepengin ngoten-ngoten niku nggih. Gampang viral. Ibu enggak sempat pun niku pokoke salate sregep nggih mate napa rutin 5 waktu niku mesti awake berarti maos Al-Qur'an. Ken rada anu ditambahi nggih mantun maos nggih mantun salat nggih njukuk Qur'an nggih utawa ten HP nggih. Kan sakniki napa ten HP kan nggih wonten
Waduh aku lali Pak Quran wis gak maca wis padahal HP nggawa. Download aplikasi Quran nggih gampang wis kakean alasan. Wong kok malah wong nyawangi aku gak maca Quran. Ndarani aku kok mari soal ndarani ndelok WA, ndelok nganu. Kok sik memperdulikan apa? Napa perlu janomu makan nggih. Saudara-saudara, saya memegang HP ini buka Quran lho ya, orang buka WA. Masa ngoten wis kersane tadi yang menganggap kita ya napa nggih. Mari Jumatan lali apa kesuwen katanya njawa Quran nggih pun ten HP ngoten. Nggih kersane lah ya. Lho mari anu kok HP-an. Nggih Pak wis buka aplikasi Al-Qur'an nggih. Diwaca 5 ayat nggih tutup malih. Nggih mantun salat 5 ayat malih. Niku 5 ping 5 nggih sedinten pun alhamdulillah wis maca 20 ayat. Lumayan kan nggih. Rong dina wis 50 ayat. Diterus nih kan katam gitu. Kan rada seneng malih ditambahi. Jadi nambah ini nggih sesuai dengan kapasitas kita. Dados niku, dados ulama-ulama singen para-para sahabat punika memang perhatosanipun terhadap Al-Qur'an punika luar biasa nggih. Baik membacanya, nggih, tafakure dan lain sebagainya punika perhatian terhadap Al-Qur'anul Karim punika memang luar biasa. Nggih mugi-mugi kula panjenengan sedaya nggih tetep seneng nggih maos kalamullah. Tetep seneng maca Al-Qur'an nggih. Terus kita berusaha ketika satu hari kita tidak membaca Al-Qur'an ada yang sesuatu yang nggih ada kehilangan lah pada diri kita. Koyok enek sing ganjel ngoten. Nggih padha kali HP ngoten pas medal ngoten niku nggih lali ngoten niku mesti kan koyo ya opo ya kok HP. Insyaallah masih jenengan wis nang panjen balik. Dicukuk kan ngoten nggih. Berarti kan kita wis mulai kantil nggih. HP tenati kita niku pun mulai kantil. Lah kita berusaha Al-Qur'an niku nggih mulai kantil niku wae. Jadi pas sedina enggak maca nggih niku koyo enek sing enggak penak, koyo enek sing kurang ngoten lho nggih. Ada yang kurang nggih. Maka nggih balik niku wau dengan kita membaca Al-Qur'an nggih ketik-ketik nggih minimal maca terjemahane nggih. Nggih saged damel sangu urip kula jenengan wonten alam donya nggih. Damel sangu benjang wonten yaumal akhir nggih. Karena ngene niku urip niku nggih niku pilihan untuk tidak memilih niku wau. Kadang orang berbuat jelek kepada kita nggih. Niku kan dhek pilihane dhek kepengin ndolimi awake. Nah kita kan nggak bisa memilih nggih. Tapi hakikate nggih Gusti Allah kate ngekeki ganjaran awake nggih lewat sabar nggih. Niku dilewatne wong niku. Ngoten. Niku hakikate ngoten. Nggih sami umpamane keluarga kita ada yang kecelakaan nggih, ditabrak wong ngoten. Lek awake mek syariat tok kita nggak akan terima. Artosipun kita sedih niku kudu karena kita manusia itu wajar dan sebagainya. Tapi kalau kita nyandel syariat wah gara-gara kok tabrak akhirnya bojoku anakku mati anu. Jadi kita terus membenci dia. Nah, tapi lek awake belajar di ilmu hakikat artosipun nggih niku memang jatai umure keluarga kita itu habis cuma Allah sebabnya niku lewat niku. Lah niki mulai napa jenenge saged kula panjenengan saged ikhlas nggih. Saged ikhlas. Maka kula panjenengan urip ten donya nggih niku wau nggih. Kita bisa memilih nggih. Tapi banyak sesuatu yang ten mriku kejadian apapun kondisi apapun yang sebetulnya itu bukan pilihan kita. Jan raosaken mulai cilik nggih, mulai wis rodok tamyiz nggih sampai sakniki.
antara apa yang kita pilih dengan apa yang tidak kita pilih niku akeh ndi. Kan kondisinya awake kan kepingin ngene. Nah, kenyataane kan. Karena nggih tentunya nggih isine nggih lek nikmat berarti nggih syukur nggih dadi ganjaran, lek musibah sabar nggih dadi ganjaran. Jadi semua kondisi itu semuanya akan menjadi pahala, semuanya akan menjadi ganjaran nggih. Cuma pondasine setunggal mukmin. Pondasine adalah iman. Mulakan iman kula panjenengan pun ngantos cepot. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa as'alukal jannah wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaul wa amal wa as'aluka ma sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'iduka mimma ista'adaka abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaitali min amrin an taj'ala akibadahu rusdan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know is not enough.